Hambai. Bisi kubik maromoi Triplan thanglai mani tabuk bai nion kaisa ke ba gato Triplan te kaisa ke ba Triplan ba eba ke ba step se thang tong deke norok ni tabuk jora kaisa hapang tongmani hapang bo keploi thangka dia ba tabuk haina hai norok no rotongui thamai ke no gotini on ti hatu norok ni o chirik mong busuk ratung norok thasto lukurok no kokasar no mutung সবাইকে হামবাই তিনি 4 তারিখ নভেম্বর 2025 মঙ্গলবার তিনি পার্টি আইটিএফ তিনি সেন্ট্রাল কমিটি বিসিংটি কক চাপমাবাই ত্রিপুরা হাস্তেনি 8টা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ত্রিপুরালেন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পিং খাইজাগি দङ অম হাইকেন তিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্টও তিনি অমপি হাতি গান্দারনি অমপি 12 ক্লাস স্কুল গ্রাউন্ড কাইসা Tripuraland awareness camping खालायनानै थां दङ गलायखेनो हामबाय मारियो दिनै हास्टेनि जत लुकुरकनो तै जत नाय दंनाय रकनो तै जत मेडिया रकनो तै जत आरो खबर रकनो क खंगकाय मनो जों नायनाय माने दिनै त्रिपुरा हास्टेनो डेमोक्रेसी रुल्स सेंगमानि 1949 15 अक्टोबरनि सिमिनो त्रिपुरा একটা डेमोक्रेसी कान्ट्रि वो जॉइन खालायाखै 1972 स्टेटहुड त्रिपुरा राज्य गौश्रेणी बुक पूर्णांग राज्य थांमानि यागुलो जों नुखा चिनि बर शोषित वंचित लांछित अवहेलित अपमानित निर्यातित आबो थाख्लायलिया आबनि बागै 2009 नि 4 मार्च पार्टी आईटीएफटी थैजानाय सारेन्सि जे फरमानि नेतृत्वे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा राज्यनि 7132.56 वर्ग किलोमीटर त्रिपुरा त्रिप्रासा एरिया অটোনমাস डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया नतुयाखै একটা ত্রিপুরাল্যান্ড পূর্ণাঙ্গ রাজ্য স্নামনানি দাবিনো নাহারিয়া কইলো 2009 হইতে তিনি 2025 জোড়া লাগাতার 16-17 বছর তিনি আইপিএফ তিনি নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সংবিধানের 2-3 ধারা অনুসারে আবনরূপ সাওয়াকই এডিসি এরিয়ার পূর্ণাঙ্গ রাজ্য খাইনানি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পিং খাই দङ দাবি খাই দङ অমহাইকে 1-এর অধিক 2-এর অধিক 3-এর অধিক 4-এর অধিক বারবার जों केंद्रीय सरकारनि दाने त्रिपुरालेन्डनि जे नांगमानि त्रिपुरालेन्ड तामनि बागै त्रिपुरालेन्ड नां आबनो तैयागै मेमोरेन्डाम साबमिट खाइ दङ तेयम हाइकिनो मुभमेन्ट खाइ दङ जरा काइसाव आईपीएफ तिनो दुर्बल खाइनानि बागै त्रिपुरालेन्डनि दाबिनो निर्मूल खाइनानि बागै गोबांमा बर' रक्ते बिसिंकै একটা ষড়যন্ত্র খাইमानि यागुलोबो आईपीएफ ति बिनि इंडिजिनास पिपल फन अफ त्रिपुरा अ बुंनो तैयागै दफानो मुथांनानि उनिस्ता ट्राइब त्रिपुरा सारकनो मुथांनानि बागै दिनै मुभमेन्ट खायैनो दङ अमहायकिनो तिनिबो कन्टिनिउ जों 16 बोसोरनि परेबो त्रिपुरालेन्डनि अवेयारनेस खालाय दङ एबं अमबायसिनि थागलाक केंद्रीय सरकारनो जों दावायसा बरकनो बार-बार चिनि एडिसि एरियानो पूर्णांग राज्य खाय जोंनो रिटर्न आबनो तैयागै जों बरकनो मेमोरेन्डाम साबमिट खालायफिनो हामबाय Resmen terakhir dah. Resmen semua kasih dokumen. যত কাজে আমি যে থাঙ্গে আটক করলে রাখবো এদিকে ভাগে